नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ नवेम्बर 25 तारिख मंगलवार। तेज विलंबन कर आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आज राज्य में आरंभ हेब धान किणा। गत वर्ष तुलन में चलित वर्ष धान टार्गेट अधिक रखिछंती राज्य सरकार। अन्यपटे मंडी खोलिबा विलंब एवं चाषी पंजीकरण को नहीं सरकार को घेरिछंती विरोधी। बहु अपेक्षा पर आज खोलिबो मंडी। खरीफ धान किणिबे राज्य सरकार। मंडीरू जेमिति चाषी धान ठीक समय उठिबो ता उपरे सरकार गुरुत्व देइछंती। ठीक समय गाड़ी पहुंचाइबा पई मिल मालिकों को कड़ा निर्देश दिया जाइछि। धान किणा उपरे तीक्ष्ण नजर रखिबाकू अधिकारी माननकू कुहा जाइछि। किंतु कटनी छटनी को नहीं समवाय मंत्री देइथिबा प्रतिक्रिया नुआ विवाद सृष्टि करिछि, जाहाकू घेरिछंती विरोधी बीजेडी और कांग्रेस। दर्शक बंधु चैनल टी को जदि एबे जाय सब्सक्राइब करनांती तेबे सब्सक्राइब करी ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु, जा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे। एवं वीडियो टी आपण केउ जिल्लारो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु एवं वीडियो टी को लाइक करी आपनको प्रियजन माननकू शेयर कर दियंतु। परवर्ती खबर सारा अभिनय जगत आज स्तब्ध। बॉलीवुड रे अति दुख खबर समस्तंको आखि भिजी जाइछि। बॉलीवुड रो स्टंट हीरो धर्मेंद्र आउ नाहांती। 99 वर्ष बयस रे दुनिया को अलविदा कही अफेरा राज्य को चली जाइछंती। तांको निधन रे तांको प्रशंसक मन रे एबे अनेक स्मृति। धर्मेंद्र निजर डेयरिंग नेचर पई सबुठु खास। 1935 डिसेम्बर 8 तारिख रे ब्रिटिश शासित भारतर पंजाब लुयानार एक पंजाबी जाट परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले। तांको रक्त रे जाट रो साहस तांको अभिनय रे स्पष्ट देखिबाकू मिलिथिला। किछि दिन हबो वार्धक्य समस्या को नै मुंबई रो ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल रे भर्ती होइथिले। हेले दुनियार चिरंतन सत्य क्रम रे गतकाली से समस्तंकू छाड़ी अफेरा राज्य को चली जाइछंती। खबर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडांको द्वारा निमापड़ा ब्लॉक अधीनस्थ निमापड़ा स्वयं शासित महाविद्यालय अतिरिक्त श्रेणी गृह निर्माण एवं भिली ग्राम पंचायत समेत विभिन्न प्रकार उन्नतिमूलक कार्यर शिलान्यास ग्राम उन्नयन विभाग पक्षर निमापड़ा स्वयं शासित महाविद्यालय अतिरिक्त श्रेणी गृह निर्माण शिलान्यास करथिले। यार अटकल मूल्य 42,49,000 टंका रही। भिली ग्राम पंचायत विष्णुपुर नुआपड़ा ठारू गलेई छक पर्यंत कंक्रीट रास्ता एवं जल सुगम पाई गप ब्रांच केनाल 8 कोटी 30 लाख टंका शिलान्यास करथिले। परे ओडिशा जल संपद विभाग पक्षर भिलीग्राम पंचायत अंशाला डिस्ट्रीब्यूटरी बड़ पोखरी 2 कोटी 24 लाख टंकार ट्रपवाल एवं रास्ता निर्माण कार्य उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा शिलान्यास करथिले। एपटे दिगपाल ठारे ब्रिज निर्माण जहार अटकल मूल्य 23,44,000 टंकार भित्तिप्रस्तर स्थापन करथिले। परवर्ती खबर नवेम्बर 27 तारिख रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी ओडिशा गस्त पई कमिशनरेट पुलिस पक्षरु व्यापक सुरक्षा व्यवस्था को चूड़ांत करा जायछि। राष्ट्रपति सुरक्षा पई कमिशनरेट पुलिस त्रिस्तरीय कड़ा सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करिसेंती। शीतकालीन अधिवेशन को संबोधित करिवे। राष्ट्रपति ओडिशा विधानसभार प्रथम शीतकालीन अधिवेशन को संबोधित करिवे। कौनसी राज्य विधानसभा रे यह राष्ट्रपति प्रथम अभिभाषण हेबो। ए कार्यक्रम को सुरक्षित करिवा पई प्रमुख स्थान गुड़िकरे 25 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन कराजिबो। कमिशनरेट पुलिस पक्षरु त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण कराजिबो। या सहित राष्ट्रपति अंगरक्षी कमांडो एवं अतिरिक्त कर्मचारी चतुर्थ स्तरीय सुरक्षा जगाइबे। नवेम्बर 27-28 पई बिजू पट्टनायक विमान बंदर राजभवन एवं विधानसभा को अधिकारी। परवर्ती खबर बॉलीवुड रो वरिष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र देहांत होइछि। से 89 वर्ष बयस रे शेष निश्वास त्याग करिसेंती। तेबे धर्मेंद्र हेमा मालिनी को विवाह करिया पई धर्म परिवर्तन करथिले। धर्मेंद्र प्रथमे प्रकाश कौर को विवाह करथिले। सेमानकर 4टी संतान अछंती। चलचित्र रे प्रवेश करिया परे सेट रे से हेमा मालिनी को प्रेम रे पड़िथिले। से तांको विवाह करिवा को चाहुथिले, किंतु से प्रकाश कौर को छाड़पत्र देवा को चाहू नथिले। तेणु से हेमा मालिनी को विवाह करिया पई इस्लाम धर्म ग्रहण करथिले। धर्मेंद्र इस्लाम धर्म ग्रहण करिया परे तांकर नाम दिलवार रखिथिले। एही अस्थायी भावे धर्म परिवर्तन नै से निजे सूचना देइथिले। धर्मेंद्र शेष चलचित्र एक्सिस आसंता मासरे सिनेमा हॉल रे मुक्ति लाभ करिवार कार्यक्रम रही। फिल्म टी डिसेम्बर 25 तारिख रे सिनेमा हॉल रे मुक्ति लाभ करिवो। अमिताभ बच्चन को नाती अगस्त्य नंदा मुख्य भूमिका रे नजर आसिबे। ए फिल्म टी धर्मेंद्र प्रशंसकों पई स्वतंत्र हेबो,
କାରଣ ସେମାନେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବିଜେଡି ଦଳରେ ଆଉ ନେତା ଆଉ କର୍ମୀ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ନେତା ଆଉ କର୍ମୀ ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ଆହୁରି ଅନେକ ଟାଣୁଆ ନେତା ଆଉ ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ବିଜେଡି ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଜିଲ୍ଲାର 4 ବ୍ଲକର ନିର୍ବାଚିତ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ନେଇ ଯୁବ ନେତା ଲୁଲୁଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି କାଳେ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଏହି ବୈଠକ ହେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେଡିରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୁଜାତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ରୋହର ଆଭାସ। ସପକ୍ଷ ଏବଂ ବିପକ୍ଷବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡା। ପ୍ରଦୀପ ମନୋହର କହିଲେ ନବୀନ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ସେପଟେ ବିଜେଡି କଳି ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିଲେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଦାଗ ଧୋଇ ପାରିବେନି ସୁଜାତା। ତେବେ ସୁଜାତା ସାଜିବେ କି ବିଜେଡିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ? ନବୀନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ କି ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକିଆନ? ଡିସେମ୍ବର 26 ବିଜେଡିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ହେବ କି ସେହିଦିନ? ଏଭଳି କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ କରିଛି ବେଶ୍ ସରଗରମ। ବିଜେଡି ଶିବିରରେ ବି ସୁଜାତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡା। ସୁଜାତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ଦେଖା ଦେଇଛି ବିଦ୍ରୋହର ଆଭାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିବ ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ଚିତ୍ର। ନିର୍ମାଣ ହେବ 3ଟି ଗ୍ଲାସ ଭ୍ୟୁ ଏନକ୍ଲୋଜର। ଗତକାଲି ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଏଥିପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ 3ଟି ଏନକ୍ଲୋଜର ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଏନକ୍ଲୋଜରରେ 4 ମହାବଳ ବାଘଙ୍କୁ ରଖାଯିବ। ଏଥିରେ 2ଟି ମାଇ ଏବଂ 2ଟି ଅଣ୍ଡିରା ବାଘ ରହିବେ। ସେହିପରି 2 ପ୍ରଜାତି କୁମ୍ଭୀର, ଘଡ଼ିଆଳ ଓ ମଗର ପାଇଁ 2ଟି ଭିନ୍ନ ଏନକ୍ଲୋଜର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ବାଘଙ୍କ ପାଇଁ 1500 ବର୍ଗ ମିଟରର ଏନକ୍ଲୋଜର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଜୁ ଅଥରିଟି ସମ୍ବଲପୁରକୁ ବାଘ ନିର୍ମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ନନ୍ଦନ କାନନରୁ ଘଡ଼ିଆଳ ଏବଂ ମଗର ଆଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ 17ଟି ପ୍ରଜାତିର ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 48ଟି ପ୍ରଜାତିର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ବାମରା ସ୍ଥିତ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ 100 ଶଯ୍ୟା ଛାତ୍ର ନିବାସରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲାଇକେରା ଅଞ୍ଚଳରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ କୁଚିଣ୍ଡା ବାମରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର 2 ଜଣ 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ନିଖୋଜ ରହିଥିଲେ। ପୁଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ 24 ତାରିଖ ସକାଳେ ସହର ନିକଟସ୍ଥ ସାଇଡା ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଏସଡିପିଓ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। କିପରି 3 ଝିଅ ନିଖୋଜ ହେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିହାର ସରକାର କରିବେ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର। ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବିହାର ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂଯୋଜକଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବିହାର ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ନ୍ୟାସ ପରିଷଦର ସଭାପତି ରଣବୀର ନନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଟ 38 ଜଣ ସଂଯୋଜକଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯିବ। ଏହି ସଂଯୋଜକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 2499 ପଞ୍ଜୀକୃତ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମଠର ମହନ୍ତଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାମ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ସଂଯୋଜକମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମଠରେ ପ୍ରତି ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଥା ଏବଂ ଭଗବତୀ ପୂଜା ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ପଞ୍ଜୀକୃତ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମଠ ଏହି 2ଟି ପୂଜାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାର କରିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବେ। ସନାତନ ଧର୍ମର ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏକ ଧାର୍ମିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡାର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଯେଉଁଥିରେ ସନାତନ ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ପର୍ବ, ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ। ଏହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମଠ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ କ୍ଷେତ୍ର ପରିବହନ ନିଗମ NCRTC ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ମିରଟ କରିଡରରେ ଥିବା ନମ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟି, ବିବାହ, ପ୍ରି ୱେଡିଂ ଫଟୋସୁଟ୍ ଏବଂ ଛୋଟ ସମାବେଶ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବୁକ୍ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଲୋକମାନେ ଟ୍ରେନରେ ବିବାହର ପ୍ରି ୱେଡିଂ ଫଟୋସୁଟ୍ କରିପାରିବେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ମସଲା ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଚା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଘରୋଇ ବଜାରରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରାୟ 200 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଓ କୃଷିଜାତ ଓ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରୁ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଶୁଳ୍କ କୋହଳ କରାଯାଇଥିବା ତାଲିକାରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନି ସାମଗ୍ରୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ଗୋଲମରିଚ, ଲବଙ୍ଗ, ଜିରା, ଅଳେଇଚ, ହଳଦୀ, ଅଦା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କାଜୁ ଏବଂ ଆମ୍ବ ଭଳି ଉତ୍ପାଦ ସାମିଲ ରହିଛି। 2024ରେ ଭାରତ ଆମେରିକାକୁ $500 ମିଲିୟନ ରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ମସଲା ରପ୍ତାନି କରିଥିଲା।